बाप रे। तो पूरा कवरटा खुलते লাগবে না না पूरा যদি প্লাস্টিকের কভারটা পুরাই খুলতে মানে বোর্ডের মধ্যে কিছু গেলে হবে না না জল টল গেলে অসুবিধা নেই আমি তো ওয়ালটা পুরো নোংরা করে দিল भाई नहीं आप लोग कितना गंदा हवा खा रहे थे अभी साफा को धोएंगे ना मिलके करेंगे साफ हो जाएगा भाई मिलके करेंगे